Jadi pertamanya Encik boleh ceritakan sikit tentang latar belakang Encik dengan company yayasan kelas, apa yang company Encik buat dan sebagainya. Assalamualaikum dan selamat petang kan? Petang dah, hampir pukul 5 sekali kan? Nama saya semua tahu kan, Kamaruddin Kasim. Saya sebagai selaku pengurus besar lah, General Manager di Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas ni saya rasa for profile semua boleh rujuk kepada website Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas sejak daripada 2009. I think more than 10 years lah sekarang ni. Register bawah Jabatan Perdana Menteri JKM, bawah pertubuh Akta Pemerbadanan, Akta 503. Secara kasar, in general Yayasan Ikhlas kita ada 3 pillars. Kita sebut sebagai kluster. Dalam yayasan ini kita sebut sebagai kluster. Kita ada kluster pendidikan, kluster kemanusiaan dan kluster bencana. So kluster pendidikan ni kita fokus kepada kawasan-kawasan remote dan juga anak-anak miskin lah, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Most of the activities yang organised by Yayasan Ikhlas ni we focus on Borneo lah, Sabah dan Sarawak. So kita bagi beasiswa, we call it beasiswa kecil untuk anak-anak orang miskin di Sarawak. Biasanya di Sarawak ni macam dia anak yang ditinggalkan. Bila parent divorce, dia separate, jadi anak ini terbiar. Atuk dia lah, atuk dia atau nenek dia akan ambil untuk jaga dia kan. Jadi anak-anak ini kita kolaborasi dengan some sort like macam rumah kasih. Tapi saya lupa nama organisation itu. Dia under, they call it Urustia Saudara Kita di Sarawak, tapi dia ada satu badan lagi register under Urustia Saudara Kita untuk look after anak-anak kasih ni. We call it anak kasih lah. So apa yang kita buat, kita bantu dia bagi tuition, and then kita bayar kepada pusat tuition, dan kita bagi bantuan persekolahan. Sebab rumah kasih ni dia hanya macam hostel untuk kanak-kanak ini. Itu di antara sumbangan kecil yayasan dalam bidang pendidikan lah. Selain daripada itu, kita organize kursus masa cuti sekolah, kita organize smart learning dan juga tip-tip untuk menghadapi peperiksaan, biasanya PMR, UPSR dan juga SPM lah. Dan program-program ini biasanya kita kolaborasi dengan universiti. Kita pernah kolaborasi dengan UiTM, kolaborasi dengan UKM, dan kita pernah kolaborasi dengan UPM dan juga UNIKL. Okay. Selain daripada itu, kita pernah juga berkolaborasi dengan UNIMED untuk kawasan utara. Itu dalam bidang pendidikan. Kita ada juga bagi bantuan we call it back to school, kit bantuan ke sekolah, KBKS. So kit bantuan ke sekolah ini biasanya hujung tahun lah kita akan buat, sama ada bulan, kita biasanya start daripada end of December until mid January. So kita biasanya setiap tahun kita dah sampai 5 tahun dah. Kita akan buat daripada hujung bulan 12 hingga sehingga pertengahan Januari. Ini bantuan biasa kita bagi satu keluarga 200, 100 duit cash dan 100 lagi kita bagi peralatan lah. Biasanya kita akan bagi beg. Dan bantuan KBKS ini kita bagi kepada sekolah menengah saja. Biasanya kita tak bagi sekolah rendah, kecuali di Sabah dan Sarawak. Itu pun bergantung kepada permintaan daripada kita punya affiliate di Sabah dan Sarawak lah, untuk bagi kepada sekolah rendah. But we more focusing on sekolah menengah lah. Sebab sekolah rendah ni dah ada bantuan oleh kerajaan, bantuan pelajar-pelajar miskin. Jadi kita tak fokus lah kepada sekolah rendah. Jadi sebab itu kita fokus kepada sekolah menengah. Dan kita lihat sekolah menengah kadang-kadang dia berdepan dengan masalah nak beli geometri, nak beli kalkulator kan, sebab ini kos tinggi. Kalkulator pun sekarang dah hampir 100 kan.
Geometri pun paling murah pun RM25. So untuk orang miskin sangat susah lah untuk dia orang beli peralatan-peralatan ini. That's why kita fokus kepada sekolah menengah. Itu di antara program-program kluster pendidikan. So satu lagi kita ada kluster kemanusiaan. Kluster kemanusiaan ini banyak program lah, banyak program yayasan lebih kepada kluster kemanusiaan sebelum ini. Sejak daripada penubuhan 2019 sehingga sekarang kita banyak fokus kepada kluster kemanusiaan. Di antara program terbesar Yayasan Ikhlas ini, quite sinonim program ini dengan Yayasan Ikhlas, itu kita panggil Sunaton. Tahu kan? Berkatan. Program berkatan tahu tak? Tahu kan? Kita panggil Sunaton. Sunat beramai-ramai. Jadi kita panggil Sunaton. Kita buat di Sarawak, di Sabah dan juga di Semenanjung tak ramai lah. Di Sarawak last 2 years kita buat 212 orang. Tahun lepas pun lebih kurang 200 lebih juga. Kita buat kawasan macam 2 tahun lepas kita buat di daerah Kapit, Song, Belaga dan Sungai Asap. Perjalanan tu lebih kurang dalam 400 km lah, 380 hingga 400 km. Macam tu kita divide into 4 group. Yang itu kita berkatan ni untuk di Sabah dan Sarawak ni quite unik lah, sebab kita tak limitkan kepada Muslim saja. Sebab di Sarawak kaum Iban, saya rasa ada orang Sarawak sini kan? Ada, Gabriel. Gabriel, you from which part of Sarawak? Miri. Oh, Miri. Okay. Yeah. I think you quite familiar lah kalau saya sebut macam Kapit kan? Yeah. Kapit, Belaga, Song, and then Sungai Asap under Bintulu. So kita landing daripada KL, kita landing di Sibu, and then daripada Sibu kita gunakan boat about 3 hours to Kapit. Daripada Kapit, kita sebelum sampai Kapit ada satu klinik daerah itu di Song, untuk kita lakukan berkatan untuk first day di sana. The following day kita buat di Kapit. Lepas tu kita rehat satu hari dan kita travel to Belaga. So, jalan air 6 jam. Perjalanan menggunakan boat lah. So kita mobilize lebih kurang 63 orang MO lah, medical officer. Daripada Belaga ke Sungai Asap melalui jalan darat 4 jam. Jalan 4-wheel drive lah. So Sungai Asap dia di Bakun, area Bintulu. So kita balik daripada Bintulu, balik ke KL, pulang balik ke KL daripada Bintulu. So the whole program, if I not mistaken, 13 days. Last year kita buat di Sibu, kita berkolaborasi dengan Masjid Sibu, pun 200 lebih juga. Dan di Sabah kita buat di Pulau Gayau, itu pun lebih kurang dalam 60 orang kita berkatan di Pulau Gayau di Sabah. So tahun ini kita tak pasti lagi, because of PKP kan, kita tak sure lagi. Sebab ini program tahunan Yayasan Ikhlas. In fact di Sarawak kita ada mobile clinic, dan kita in the progress of nak tubuhkan kita punya dialysis center di Sarawak. So kita sedang berusaha, kita fokus di area Kuching lah. Kita sekarang sedang mencari tempat yang sesuai dan juga badan-badan korporat yang willing to kolaborasi bersama dengan Yayasan Ikhlas. Itu di antara projek di bawah kluster kemanusiaan. Kemanusiaan ini kita bagi bantuan, saya ringkaskan dalam breakdown dia. Kita bagi bantuan pada fakir miskin, kita bagi bantuan bikolik bako kasih Ramadan. Dia bila musim Ramadan ni kita bagi bantuan. Sekarang ni lah kita tengah aktif untuk bagi bikolik bako kasih Ramadan, sempena conjunction to bulan Ramadan, fasting month. Jadi kita bagi dan sumbangan untuk hari raya jugalah. Di selain daripada itu kita bagi bantuan kesihatan. Bantuan kesihatan dan kemanusiaan ini kita banyak fokus kepada Borneo dan remote area. Di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak kita ada mobile clinic.
Dan Sunaton tadi salah satu di antara program di bawah kesihatan dan kemanusiaan tadi tu. Dan kita juga santuni orang-orang asli di Semenanjung. Kalau di Sarawak itu kawasan pendalaman. Pengalaman saya di Sarawak tu, saya masuk sampai ke Long Busang. Siapa tahu? Yang Sarawak tu nama Robert Gabriel lah. Gabriel mungkin tahu lah, bila sebut Long tu dia tahu maksud apa. Isn't it, Gabriel? Saya pernah pergi ke Long Busang, saya pernah pergi ke Long Jawek. Itu telefon tak ada, line tak ada, semua tak ada. So travelling kalau di Long Jawek daripada Bakun by boat about 6 hours cruising. Kalau Long Busang itu daripada Kapit 7 jam 4-way drive. So quite remote lah area ni, sebab kalau Sarawak dia orang tak panggil Dayak lagi, dia panggil orang Ulu. Itu kawasan lagi jauh daripada Dayak. Gabriel, you bangsa apa, Gabriel? Lun Bawang and Kenyah. Kenyah. Saya pergi ke Long Busang, dia orang Kenyah. Long Busang ramai orang Kenyah. Betul. Macam di Belaga ada Sekapan. Itu kaum kecil kan. Macam kalau Dayak ni biasanya majoriti Iban kan. Dia ni orang Ulu lagi. Yang saya tak pergi hanya ada kaum Punan je. Kaum Punan dan kaum Penan. Saya planning patut tahun ini pergi jumpa dengan orang kaum Punan. Kaum Punan is quite lagi remote daripada Long Busang lah. Dia lagi jauh. Perjalanan dia hampir 10 jam daripada Kapit. Okey, itu di antara program-program di bawah kluster kemanusiaan. Sebab tu kita ada lagi satu kluster bencana. So kluster bencana ni kalau di Malaysia ni biasanya banjir kan. Kalau di Sabah Sarawak itu macam di Sabah itu ada tanah runtuh, ada kebakaran. Tapi most of the ni bantuan yang kita bagi ni banjir lah. Macam 2014 late 2014 dan sehingga early 2015 tu kita ada, we call it Bah Kuning tu kan. So we managed to mobilize 1021 volunteers together with the ASN Ikhlas untuk masuk ke kawasan Semenanjung. Kita masuk Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Di Semenanjung ni hampir semua tempat lah. Di Kelantan of course kawasan yang paling teruk dilanda banjir di situ. Dan kita pergi ke Pahang, Perak, Perlis, di Sabah dan juga di Sarawak. So kita bantuan yang kita bagi itu 83 atau 85 tan. Semua barang yang kita sumbangkan lah pada masa banjir berkenaan. So itulah generally aktiviti Yayasan Ikhlas. So kalau nak detail saya kena check balik report lah berapa orang yang kita dah santuni kan. So we have a record count head to head punya count. Kalau ikut daripada 2019 dah hampir 200,000 lah orang yang telah kita santuni. So any question from the floor? Saya nak tanya, sepanjang COVID-19 ni ada tak Encik memberikan bantuan pada NGO ke, anak yatim ke? So kalau masa zaman COVID ni kita bantuan kita kepada dua, satu frontliners dan juga kedua kepada B40 lah. Dan kita teruskan daripada COVID. Lepas COVID ni Ramadan kan, kita macam saya sebut tadi, Ramadan kita ada bakul kasih Ramadan. So kita just continue daripada COVID itulah. So COVID untuk frontliners kita dah bagi more than 200,000 worth of bantuan yang kita bagilah untuk frontliners. Sekarang ni kita dalam proses producing PPE kita sendiri. Kita dah bagi kepada Selangor, Jabatan Kemajuan Negeri Selangor, dah lebih daripada 20,000 set of PPE. Kita dah jahit, dah produce lebih daripada 20,000 set. So kita dalam proses untuk supply PPE kepada Sabah dan Sarawak lah. So hopefully saya ingat by mid of Jun nanti kita akan siap lah. Sebab kita dalam proses untuk produce lagi 15,000 set. Itu kita jahit sendiri PPE. Gown, hood dan juga shoe cover.
Yang bantuan lain tu biasalah mask, hand sanitizer, alkohol, dia minta klorok, dia minta klorok. Yang lain bantuan makanan macam tu lah. Tapi yang besar yang kita fokus selepas kita bagi bantuan ke hospital tu, bila dia ada masalah shortage of PPE set tu kan, jadi kita fokus kepada PPE lah. Jadi kita bagi produce PPE, kita jahit sendiri sebab kita nak cepat, sebab PPE tak ada dalam market. Jadi kita redesign PPE tu, kita berjumpa dengan pihak farmasi, propose kita punya proposal new PPE. Kita ada make some modification lah sebab kita tak boleh nak meet as original standard. Jadi kita terpaksa buat modification. Dan alhamdulillah pihak hospital accept kita punya proposal dan dibenarkan kita untuk produce PPE. Dan sekarang kita dalam proses lagi produce PPE. Sekarang ni pihak hospital minta kita N95 mask. So ini N95 sebab ini dekat Malaysia ni tak boleh produce kan yang ni, jadi kita kena dapatkan daripada overseas lah. So yang ni pihak hospital minta tolong kita carikan lah untuk mereka. Sekarang ni kita dalam dua lah, PPE dan juga N95. Yang B40 yang masa zaman Covid, B40 pun kita proceed area Lembah Kelang ni dan juga Negeri Sembilan. Kita banyak fokus ni lah di Lembah Kelang, di Shah Alam, di Bangi, di Teluk Panling Megarang, di Sepang, Hulu Langat, Kuala Langat. Yang kita banyak fokus lah masa B40. Tapi bila Bakul Kasih Ramadan ni, bila PKPB ni, kita hampir seluruh Malaysia lah, kita gurak Sabah, Sarawak. Kita target tahun ini untuk Ramadan 5,000 penerima. Sekarang ni saya rasa dah lebih pada 100,000 lebih lah. Saya ingat boleh capai dalam 3,000 penerima sebab kita bergerak di 40 kawasan dengan kita punya affiliate kita. Banyak juga bantuan. Sebab bila zaman sekarang ni kita banyak terima request daripada macam-macam lah, daripada orang miskin, daripada ibu tunggal, daripada sekolah. Jadi bantuan untuk Bakul Kasih Ramadan dan juga B40 ni, kalau B40 saja dah lebih pada 200k. Kalau Bakul Kasih Ramadan ni saya tengok belanja pun dah nearly more than $500,000 dah yang kita belanja lah untuk B40 dan sebab kesian banyak orang tak ada bila kesan daripada PKP ni berikan banyak orang tak ada makan sebab tak boleh buat kerja kan, orang tak boleh bekerja dan tak boleh keluar. Jadi sebab Yayasan Ikhlas advantage dia kita boleh keluar dan kita tahu what is happening outside there kan. Kita ada surat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan ada surat juga daripada Majlis Keselamatan Negara untuk kita move on with our activities ni. Jadi kita tahu what is happening outside. Jadi orang lain tak boleh keluar, dia tak tahu apa yang jadi kan. Jadi dia pun nak bekerja tak boleh, gaji tak ada. Jadi apa yang dia boleh ni adalah minta bantuan je lah. Jadi kita bantu apa yang ni dan bantuan dia a bit tough lah kalau compare dengan bantuan-bantuan yang biasa kita buat. Sebab kita tak boleh buat majlis. Jadi kita kena pergi hantar daripada rumah ke rumah. Kalau flat tu penat lah. Nak panjat tangga tu kena dua rumah, 3 rumah memang berpeluh nak pingsan lah. Dan kita tak boleh panggil ramai volunteers. Sebab JKM hanya benarkan satu grup hanya 2 orang saja. Ada syarat dia. Sebab because due to C19 ni, guideline dia quite stringent lah kan. Jadi dia quite strict. Jadi rela kena accompany by rela atau MKN. Dan kelebihan Yayasan Ikhlas ini 99% staf Yayasan Ikhlas ini adalah ahli sukarelawan kepada APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Even saya sendiri pun adalah anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam. Jadi kita boleh bergerak agak bebas sikit lah masa PKP tu. Advantage dia itulah. Dan kita dalam proses what we call it untuk apply CDET, Civil Defence Emergency Response Team under Civil Defence Department. So kalau kita dapat itu, kita jadi macam some sort like elite group untuk red zone area. Bila berlaku bencana, kita boleh berinteraksi dengan badan berwajib lah sebab kita well trained
teams kan untuk CDET, di call it Civil Defence Emergency Response Team. Itu bawah badan Civil Defence lah, bawah Angkatan Pertahanan Awam. Itu kita tengah register dan dalam proses. Sekiranya lulus, kita ada uniform lah macam Angkatan Pertahanan Awam. So itu kita panggil elite group bawah Yayasan Ikhlas lah. Siapa-siapa yang jadi sukarelawan Yayasan Ikhlas yang suka program outdoor, suka program mencabar ni kan, boleh join lah. Sebab kita ada kat situ ada trainer abseiling, trainers, lepas tu kita ada trainer diver, even saya sendiri pun ada. Ada trainer berapa lama bergantung. Bergantung kepada course. Sebab saya sendiri pun ada license diving. Yang ini elite group lah. Ini yang anak-anak muda kepala gila-gila sikit, kita masuk dalam ni. Dia yang tak boleh duduk diam. Even saya sendiri pun saya suka dengan team 4W Drive. Saya selalu join dengan team 4W Drive. Jadi kita boleh mobilize. Sebab kalau kita nak buat rescue, nak bantu orang, macam pengalaman saya semasa 2014. 2014 itu bah kuning, yang kita panggil bah kuning tu kan. Semua utility almost collapse. Electricity collapse, communication collapse. So just imagine, kita tak ada semua utility, air bersih collapse. You pergi mana-mana pun public toilet collapse. Public toilet malfunction kan. Air bersih tak ada. Mana boleh berfungsi, semua tenggelam. Water pump tenggelam, semua tenggelam. So TMB punya substation pun tenggelam. So electricity tak ada, communication tak ada, air bersih tak ada. Tapi pengalaman saya bersama-sama dengan gang 4W ni, saya suka buat outdoor activity dengan tim-tim 4W dalam hutan. So we managed to mobilize mobile kitchen, we managed to mobilize logistik. Jadi kita ada radio amatur. Jadi kita tak ada masalah komunikasi. Lepas tu bila kita masuk satu tempat, sebab kita guna 4W Drive, kita boleh masuk kawasan-kawasan yang sukar, yang quite challenging untuk kenderaan biasa masuk. Tapi bila kita berdepan dengan air, sebab saya juga saya suka memancing. Saya memang very hardcore anglers lah. Saya pergi mancing di kawasan Pelantar tu sampai seminggu. 4 days, 5 days macam ni, ada di tengah laut lah. Jadi I manage to mobilize macam mana? Dekat offshore ke? Area offshore lah. Jadi saya manage to mobilize anglers ni yang ada car topper ni. Jadi kawasan yang ada air, kita tak boleh nak masuk. Saya mobilize anglers masuk dengan boat dia, dengan semua kan. Jadi kita boleh access semua. Kalau ada air, kita boleh access. Sebab I will mobilize anglers team. Kalau kawasan yang slow, ada masalah semua tu, saya mobilize 4W Drive. Tim 4W Drive. Jadi kita boleh access semua tempat. Jadi daripada situ kita lihatlah kolaborasi tim-tim orang kata apa yang previously ni dia jadikan sebagai hobi, and then bila berlaku bencana we manage to mobilize grup-grup ini untuk bagi bantuan. Dan dia orang ni lagi suka sebab dia memang dia macam day life dia tau. Hobi dia tu macam kalau kita gang 4W, kalau saya pergi di Sarawak jumpa dengan Borneo 4W Drive team, kita cepat mesra because kita macam ada chemistry tau. Kita can share the same topic, kita discuss, kita regardless whatever religious, whatever bangsa kita and whatever political background, kita tak bincang semua benda tu. Yang kita bincang satu je, macam mana nak masuk hutan, macam mana kita nak enjoy dengan suasana hutan tu. Macam ni dan quite interesting activity ni. Tapi bila berlaku bencana, kita mobilize tim-tim yang ni. Sebab itu saya bincang dengan beberapa kawan yang nak tubuh elite group ni, bawah yang saya kelas CDET, supaya yang kepala-kepala hantu ni dia boleh duduk dalam tim ini, and then dia boleh buat kerja yang orang lain tak boleh buat. Just imagine kan. Jadi tim-tim ini dia buat kerja, dia memang kalau you tak suruh dia buat kerja, memang dia buat kerja dia juga. Memang dia minat dia. Because hobi dia kan.
Tapi bila kita ada bencana, kita bagi dia aktiviti dia tu dia conjunction atau parallel dengan aktiviti, dengan minat dia, hobi dia. Dan hobi dia more useful lah sebab dia boleh bantu orang kan. Oh, ya, betul. Jadi itu ya di antara advantage Yayasan Ikhlas ni bila kita terlibat bersama-sama dengan grup-grup yang ni. Ada soalan lagi. Apa dia lagi? Saya paskan pada kawan saya lah. Hello. Dari saya, ada tak bukti evidence yang ada tolong masa musim COVID ni? Oh, evidence banyak. Kalau you tengok report kita tu, you tengok dalam Yayasan Ikhlas, you tengok report banyak. Kalau you nak pun saya boleh bagi. You nak gambar ke apa? Gambar ataupun video? Video pun ada. Saya kata kalau you tengok dalam website Yayasan Ikhlas, Yayasan Ikhlas Alif Tega pun bersama dengan kita dengan Aisyah apa tu. Alif Tega Insta famous tu kan. So Datuk Fadilah Kamsah pun ada, tapi dia tak pernah pergi site lah macam Alif Tega. Dia ikut kita sekali. Dia pergi ke hospital. Dia pergi kita ke Seri Petaling, PKD, Pusat Kesihatan Daerah Seri Petaling dia pergi. So B40 pun dia join kita. Saya rasa ada banyak lah video-video yang boleh tengok dalam website yayasan. Kalau you nak gambar ni, you boleh contact office yayasan, you minta dengan Syafiq sebab dia handle projek. Nama dia Syafiq Syahmi Sazali. Dia handle projek, jadi boleh minta lah berapa banyak gambar yang you nak, berapa banyak video you nak. So ada lagi soalan? Soalan next saya akan pass kepada kawan. Daripada saya, ada sebab tak kenapa Yayasan Ikhlas menolong? Ada sebab? Reason. Oh, reason kita tolong orang susah? Kalau you belajar di college kan, di universiti, who is the successor to government? So, saya tanya you, siapa successor kepada kerajaan yang akan implement manifesto, so-called, bukan kata manifesto, whatever, perancangan kerajaan. Siapa yang akan implement? Perdana Menteri. Perdana Menteri yang rancang implement pegawai kerajaan kan, kaki tangan kerajaan kan, kaki tangan kerajaan ni yang akan implement, betul tak? Betul. So yang akan implement semua kita kata apa, perancangan kerajaan atau inspirasi kerajaan lah, kita planning, whatever planning daripada parlimen, kaki tangan kerajaan yang buat. Tapi you realise tak, bila you berurusan dengan kaki tangan kerajaan, banyak birokrasi tak? Banyak. Macam susah kan? Banyak prosedur ni. Because that is a standard SOP, we call it SOP kan. You kena follow prosedur. Kalau you kerja pun, you kena follow prosedur. You tak boleh lari daripada prosedur. So macam mana nak bypass all this prosedur? You perlu ke NGO. Mana-mana negara pun dalam dunia ni perlu ada NGO. NGO ni dia tak perlu follow prosedur government kan. Kalau you minta, katakanlah you nak minta duit zakat, you nak minta bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, you kena isi borang kan. Ya, betul. You kena isi borang, lepas dia isi borang daripada cawangan, katakan cawangan, isi borang pada cawangan dia hantar kepada ibu pejabat. Ibu pejabat akan mesyuarat kan. Daripada ibu pejabat dia akan pergi kepada board komiti. So semua proses tu ambil lama mana proses? Nearly 1 month, isn't it? So kalau you dah nak meninggal, saya kata dah meninggal dululah baru dapat bantuan. If you are in critical stage kan. So sebab itu bila berlaku COVID ni, government sendiri pun minta bantuan NGO sebab government dia ada SOP dia, prosedur. You tak boleh. Kes baru-baru ni kan 30 juta tu. Kan dah berlaku kena apa ni, SPRM, siasat lah apa semua. You cannot bypass. This is standard lah, mana-mana negara pun you pergi, government dia have their own SOP. And then dia ada satu lagi SOP kalau ada emergency case. So you bypass certain procedure. But again, siapa nak bear the cost, siapa nak ambil take the responsibility if anything happen? Kalau you jadi ketua jabatan, you tak nak ambil tanggungjawab kan? Siapa yang nak ambil tanggungjawab? So that is why government need NGO.
NGO ni akan bertindak cepat dan pantas kalau compare to government agencies. Itu common mana-mana pun. So NGO ni become successor to government. Government ni NGO, sebab itu government kena kolaborasi dengan NGO. Sebab NGO ni yang akan jadi yang implement inspirasi kerajaan. Dan kita tak boleh salahkan kerajaan. Kalau you tak ada prosedur, habislah kerajaan. Semua orang tak ikut prosedur kan, semua ada kuasa, semua ikut suka kepala dia, tak jadi. So that's why we need NGO. NGO ini kita tak perlu banyak prosedur, because kita tak ada Perdana Menteri, kita tak ada menteri, kita tak ada, kan, kita don't have to report to them. Itu tujuan, itu sepatutnya kena ada. Dan NGO ni supposed to must collaborate with government. Kita kena collaborate dengan dia dan kita sepatutnya dapat sedikit bantuan daripada kerajaan. Tapi most of the time kerajaan tak bagi duit lah. Kita kena minta dengan corporate dan minta dengan public duit. Sumbangan macam tu lah. Yelah, ibu yayasan kelas pun kita tak dapat duit daripada kerajaan juga. Kita kita terpaksa cari dia sendiri duit. Boleh request. Bergantung sebab kita ada kita punya planning dan kita punya budget. So kita tengoklah macam saya kata tadi, kalau beasiswa apa semua ni, dia ada satu NGO lain yang bagi beasiswa. Kalau dia ada satu NGO yang fokus. Betul. Kita tak boleh buat semua benda. Kita tak mampu untuk buat semua benda. That's why saya kata Yayasan Ikhlas ni banyak fokus pada Sabah Sarawak. Sebab NGO daripada Semenanjung ni kurang boleh masuk Sabah Sarawak. Kita ada banyak kita punya associate di sana, di Sabah Sarawak. Dan kita juga collaborate dengan universiti, dengan ITM di Sabah Sarawak. So ada lagi soalan nak tanya? Okey, ada. Nama saya Hadir. Ya. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Tuan after the CON? Lain putus-putus lah. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Tuan sekiranya after MCO? Langkah-langkah yang ni. So bila MCO ni, kalau kita lihat new normal, what we call it new normal, can we imagine what is new normal all about? Boleh tak kita bayang apa itu new normal? Kan? So ini satu benda yang sangat baru. Kalau ikut laporan WHO ni, coronavirus ni mungkin pergi sampai 2 tahun. So Yayasan Ikhlas juga kena melihat dari sudut operasi yang berbeza. Sebab tu kita dah start bekerja pun tak penuh 1 minggu di pejabat. Kita macam Yayasan Ikhlas pun apa yang kita buat hanya 3 hari saja seminggu di office, yang lain kerja di rumah. Dan so kalau kita lihat bentuk-bentuk bantuan, kita tak boleh ada gathering, kan? Dan kalau kita nak buat kursus untuk pelajar-pelajar pun, kita tak boleh ada kelas yang ramai. So kita kena buat some adjustment lah kepada aktiviti-aktiviti. Jadi macam tadilah saya sebut, bila bantuan tadi kita pergi rumah ke rumah, instead kalau last year kita boleh call for, kita boleh buat event and then kita boleh panggil semua orang itu dalam satu majlis, 200 atau 400 beneficiaries, dia akan datang kepada satu dewan, kita organize program, kan? Sekarang tak boleh. Jadi kita kena pergi rumah ke rumah. Jadi modus operandi kita juga berubah. Dan yang paling terkesannya adalah sebab kita NGO, kan? Bila NGO ni kita bergantung pada dana daripada korporat dan juga dana daripada public. Jadi bila business activity kita slow, jadi korporat pun akan kurang CSR lah. Jadi bila public tak ada duit, public pun kurang lah, menderma, kan? Jadi macam tu lah. Jadi collection kita pun kita expect akan jadi kurang lah untuk tahun ini. Cuma kita kena langkah berhati-hati lah. For the time being ni kita okey lagi Yayasan Ikhlas, sebab masa PKP orang lain tak boleh buat kerja, kena buat kerja kat rumah. Yayasan Ikhlas sibuk. Yayasan Ikhlas sangat sibuk. Almost every day kita ada program. Sehingga sekarang, sampai sekarang ni lah. Jadi for the time being ni kita still okey lagi. Cuma kita kena lihat dari
masa ke depan ini, sebab semua kalau kita lihat business activities macam pengangkutan, especially kapal terbang, pengangkutan udara, so mungkin akan terjejas, perhotelan akan terjejas, travel agent akan terjejas. So ini akan memberi kesan lah, even yayasan pun, sebab kita banyak aktiviti di Sabah dan Sarawak, saya kena fikir alternatif solution kepada masalah yang berlaku ni lah. Sebab itu saya dah mula buat kolaborasi dengan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi itulah di antara langkah-langkah yang perlu yayasan ambil kira. Dan satu lagi, package rangsangan donation. Sekarang ni kami tengah tadi untuk lihat balik package rangsangan. Kita bentuk projek yang kita yang boleh kita offer kepada public dan juga kepada corporate sebagai rakan kerjasama sudah berubah. Tak boleh lagi macam sebelum ni. Kita tak boleh buat majlis dan kita tak boleh hadir dalam majlis. Jadi kita kena ada banyak associate kita di cawangan-cawangan tertentu yang boleh laksanakan event kita lah. Itulah di antara benda-benda yang kita perlu beri perhatian. Of course, satu lagi duit lah, cost saving ya. So kita kena cari jalan untuk jalan bagaimana nak run the organisation with minimum cost. So itulah di antara benda-benda yang kami di yayasan sedang berusaha. So boleh selesai. Jawapan tu okey ya? Ada next question. So nak tanya, does your company apply any ethical conduct? Putus-putus my company apply? Macam berat. Putus-putus, lain putus-putus. Macam mana? Sekali lagi? Jadi dalam dia, company Encik ada apply ethical conduct tak? Ada? Ada apa? Ada apa? Ethical conduct. Oh, Code of Ethics. Code of Ethics and Code of Conduct. Code of Ethics and Code of Conduct, kita follow Code of Ethics and Code of Conduct, International Code of Ethics and Code of Conduct. Code of Practice kita general Code of Practice, kita ada SOP kita sendirilah. Dia Code of Conduct, Code of Practice and Code of Ethics dia tak sama. Code of Ethics and Code of Conduct dia tak sama dengan Code of Practice. Kita ada Code of Practice dan Code of Ethics and Code of Conduct kita follow standard United Nations dan juga APM lah. Sebab Code of Conduct dia ada 10 je Code of Conduct untuk United Nations. Saya tak ingat lah 10 Code of Conduct tu. So biasanya kita akan follow Code of Conduct itu je. So ada lagi soalan? Ada soalan lagi. Selain daripada ethical conduct, Encik ada tak menggunakan konsep golden rule dalam syarikat Encik? Gunakan konsep Golden rule. Golden rule kita tak adalah follow 100%. Sometimes dia tak berapa relevan pun dengan kita. We use as a guideline but we don't follow 100%. We have to make some adjustment based on our requirement. Especially kalau local, kita tak boleh sama juga kalau you talk about code of conduct pun, code of conduct international, but they just provide general guideline. Rule pun sama juga, golden rule sama juga, dia bagi general guideline. Kalau you follow 100% prosedur, sangat sukar lah. Even yayasan pun sekarang kita dalam proses untuk dapatkan CSO, professional project managers, civil society, under civil society organisation. Tapi again, sebab Malaysia ni tak perlu sangat, belum masa lagi lah. Malaysia ni, we talking about Malaysia kan. Even though you obtain international certificate, but you still cannot sell yourself in Malaysia unless kalau you nak pergi luar negara lah. Sebab Malaysia kita belum lagi run CSO, civil society organisation ni as a profession. You got what I mean, kan? Jadi kita belum sampai tahap macam tu lagi lah. Not yet at that stage in Malaysia. So kita, even though we call it voluntary basis, but still we need some. Walaupun you volunteer, you nak duit je kan. You nak pergi pun nak duit, everything's cost, isn't it? So itu pun kita tak boleh follow international punya standard. Jadi so kita buat some adjustment lah, kena buat, kita revise, kita jadikan dia sebagai panduan saja. Tapi we cannot follow 100%. Then
some of the guideline tu tak sesuai untuk kita pun. Even yayasan pun sekarang ni kita try to in line with what we call it SDG. You tahu tak SDG? SDG tau. So kita ada lebih kurang 17 SDG kan. Kita yayasan kita try to make adjustment dengan 10 SDG. Saya terlibat dengan SDG program under Datuk YB Nancy di Batang Sadong. Di Batang Sadong dan Kuching. Kita design program untuk rakyat di Batang Sadong dan di Kuching. So kita tengah study lagi. In fact tu hari ni kita ada presentation dengan YB Nancy berkenaan dengan proposal yang kita provide lah pada ni, bergantung kepada ahli parlimen lah, dia setuju atau tidak. So kita cuba mana yang kita boleh comply. We try to comply. Sebab again, you nak comply semua benda pun you perlu duit. Kalau tak ada duit, kita tak boleh buat. So we need to have money. And then kalau government bagi duit, okay lah kita boleh. Kalau government tak bagi duit, we have to raise fund. And kita go for public fund. Jadi kalau cukup duit baru kita start. And then semua itu akan affect kita punya timeline program kita. So itulah di antara saya nak jawab tu, nak follow 100% pun tak boleh, tak follow pun kita jadikan dia sebagai panduan. So ada lagi? Itu juga untuk soalan video. So ada hadiah apa-apa ke? Tak sedia nak bikin ke? Tak adalah. So jawapan saya semua, do you satisfied with the answers given? Yes. So okay, alhamdulillah. At least you dapatlah sesuatu daripada ni kan. Nanti kita kalau tidak kita buang masa 1 jam and then yet you don't get nothing, is rugi lah kan. So it's good lah kalau at least you have something daripada discussion kita ni. So maybe kalau you ada proposal to collaborate with Yayasan Ikhlas, and you can make a proposal buat kolaborasi lah. Sebab kita Yayasan Ikhlas ni kita sign MOU dengan UNIMED, kita sign MOU dengan QUIPS, kita sign MOU dengan Hikmah, kita sign MOU dengan Masjid Hasanah, ada few NGO kita sign MOU. Kita juga ada sign MOU dengan iMedic. So ada few NGOs dan few organisation. In fact university as well. So dengan IUKL dah 2 tahun bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas. Dia ikut kita pergi ke Thailand, dia ikut kita pergi ke Aceh, even ITM pun sama. So kalau you ada proposal untuk berkolaborasi, and then you can make a propose, and then we can discuss further lah macam mana kita boleh manfaatkan. Sebab you pun ada khidmat bakti, what they call it kan. Kalau university private public university tu they call it khidmat bakti. So I'm not sure private whether you compulsory or not to you lah. Orang pun compulsory subjek community service. Sebab kalau you nak faham SDG, you kena buat semua benda tu. Kalau tidak, nanti you kerja, you kena you tak boleh lari daripada SDG, because SDG is under United Nations. Kan? So you kena faham what is it mean by SDG ni. So you nak faham SDG, you kena join NGO, and then you can understand what is SDG all about. Otherwise you tak boleh nak faham. You boleh baca tapi you cannot understand in detail how organisation get involved with SDG. Sebab tak banyak dalam kementerian pun, hanya Kementerian Pembangunan Ekonomi saja yang ni, dan kebajikan masyarakat pun kebajikan masyarakat dan pembangunan wanita yang terlibat dengan SDG. Korporat pun ada 2-3 korporat saja yang terlibat dengan SDG. Sebab SDG ni still new in Malaysia. It's high time for you to especially your age, your stage lah, your age ni, sebab you akan expose dengan SDG. You cannot run away from the SDG. SDG just in the pipeline in Malaysia, but still new, still beginning in Malaysia. Dan slowly most of the corporate akan look into SDG and then try to implement or look into activities parallel to SDG niche. So you kena faham SDG ni.
So SDG ni more relevant to CSO, Civil Society Organisation. So okay. Malaysia pun kita orang pun ada apply SDG sejak last year. Bagus lah kalau ada tu, makna sebab kita tak boleh terpisah daripada dunia kan. Ini sebab dunia now start talking about SDG. So kita pun kena faham lah apa SDG all about. Supaya kita tak orang kata ketinggalan kan. Nanti kita jadi outdated lah kita. So okay. So I hope you can get something from our conversation, our meeting today. Ya. So saya minta maaf lah kalau ada apa-apa yang tak jelas ke tak memenuhi expectation you all. Sekarang pun beyond expectation sebenarnya. Sebab sekarang kena interview 2 company. Oh. So dari satu company tu kurang santai-santai dokumennya. Dengan cantik banyak ilmu lah yang kita dapat. Terima kasih Encik Kamarudin sudi melapangkan masa untuk cerita tentang pengalaman Encik, apa Yayasan Ikhlas buat semasa COVID dan sebagainya. Agak itu saja, kita minta maaf Encik. Okay. Nanti lepas raya lah kita minum-minum. Boleh. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Terima kasih Encik. Ya, sama. Terima kasih Encik. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad bin Yusuf, Pegawai Kesihatan Daerah Petaling, ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada Yayasan Ikhlas dengan sumbangan yang mereka bagi pada hari ini, kepada itu berupa alat pelindungan diri yang memang kita perlukan untuk kegunaan anggota atau petugas Barisan Harapan di PKD Petaling untuk kita gunakan dalam kita memberikan perkhidmatan menangani masalah pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Ini memang kita memerlukan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma sebenarnya nak mengucapkan terima kasihlah kepada penyumbang yang menyumbangkan barang makanan kepada kami semua. Moga Allah murahkan rezeki, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan moga dapat bantu ramai lagi lah. Sebab saya sebagai ibu tunggal, anak 3, saya rasa macam dengan rezeki ni dapat membantulah sedikit. Terima kasih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام